जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसंतु सर्वप्रथम जानिबा आजिर दिन संपर्क रे, आजिर तिथि नक्षत्र संपर्क रे। आज होछि 1 मई मास बा मे मासर प्रथम तारीख 1 तारीख 1 मई बुधवार 2024 मसीहा ओडिया रे बैशाख मास कृष्ण पक्ष सौरमान रे मेष 18 दिन। आज होछि सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि सूर्योदय परठारु प्रातः 5 घंटा 58 मिनिट पर्यंत रहुचंती, बहुत कम समय भोगउचंती एवं प्रातः 5 घंटा 58 मिनिट परे अष्टमी तिथि दिन तमाम भोग हेबे। दिवस रात्र अष्टमी तिथि रहिबे। आज दिन नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र। श्रवणा नक्षत्र सूर्योदय परठारु भोर 4 घंटा 1 मिनिट पर्यंत रहिबे। आज मकर राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड भोग हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। आज शास्त्र अनुसार केउ खाद्य को बारण करा जायछि। आज प्रातः 5 घंटा 58 मिनिट पर अष्टमी तिथिर जोग आरंभ होतबारु बा संजोग आरंभ होतबारु अष्टमी तिथि साधारण भाव में नारिकेल बा नड़िया को खाद्य हिसाब से ग्रहण करने को बारण करा शास्त्र रे। तेणु आज दिन में आपण मैंने नड़िया को खातु ना। नड़िया प्रस्तुत होता नड़िया कोरा पिठापणा नड़िया व्यवहार करूँ ना एवं नड़िया बा तरकारी आप नड़िया पकातु ना। तेणु नड़िया को संपूर्ण रूप से आज खाद्य हिसाब से बारण करूँ खातु ना। आसंतु जानिबा आज घातचंद्र थिबा राशि संपर्क रे। जो मानकर सिंह राशि से मानकर आज हूँ घात चंद्र एवं जो मानकर कर्कट राशि से मानकर हूँ घात 12। तेणु घात 12 पई कर्कट राशि व्यक्ति विशेष सतर्कता अवलंबन करेंगे एवं घात चंद्र पई सिंह राशि व्यक्ति विशेष सतर्कता अवलंबन करेंगे। तेणुक कर्कट एवं सिंह उभय राशि व्यक्ति विशेष जगी रखी चलवा आवश्यक। दर्शक बंधु आज होचंती देवगुरु बृहस्पति चलन। यद्यपि अनेक पांजी रे 2 मे मध्य देइछि, किंतु प्रकृत रे जदि आमे राष्ट्रीय पंचांग को जीवा बा आमे जदि एफएमआरएच को जीवा ताहले 1 मई अर्थात 1/5/2024 बुधवार अर्थात आजिर दिन रे आपणकर सकाळ बा मध्याह्न 1 घंटा समय रे बृहस्पति मेष राशि वृष राशि को कृत्तिका नक्षत्र को जहाँकि कृत्तिका नक्षत्र अधिपति होउछ रवि, कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि को बृहस्पति चलन हेबे मध्याह्न 1 घंटा समय रे। तेणु ये जो बृहस्पति को चलन किसी व्यक्ति विशेष अत्यंत शुभप्रद हेबा बेले बा किसी राशि अत्यंत शुभफल हेबा बेले किसी राशि व्यक्ति विशेष को अशुभ फल प्रदान करिवो। तेबे आसंतु जानिबा ए देवगुरु बृहस्पति आम जीवन में प्रथम भूमिका कौन। देवगुरु बृहस्पति होचंती उन्नति कारक ग्रह, प्रतिष्ठा कारक ग्रह, अर्थ बा फाइनान्स कारक ग्रह, अर्थ कारक ग्रह, विवृद्धि कारक ग्रह बा अभिवृद्धि कारक ग्रह। बृहस्पति होचंती देवता मानकर गुरु। देवता माने मध्य जहाँ को पूजा करती वंदना करती जहाँ को निर्देश को मानती जार उपदेश बा एडवाइस को मानती से होचंती देवगुरु बृहस्पति देवता मानकर गुरु। आपण जेकोसी लग्न रे जन्म ग्रहण करि थांतु साधारण भाव में ज्योतिष शास्त्र रे बृहस्पति को अभिवृद्धि कारक ग्रह कहुबारू बा बृहस्पति दृष्टि रे अभिवृद्धि रही समस्ते बृहस्पति को पूजा करती बा बृहस्पति को एक नैसर्गिक भाव में शुभ ग्रह बोली कहा जायछि। शास्त्रे कहा जाए दृष्टि तस्य प्रहुष्टा अर्थात बृहस्पति दृष्टि अत्यंत शुभप्रद होता है। जीव स्वस्थान हंता वदंती मुनिवर दृष्टि तस्य प्रहुष्टा। बृहस्पति दृष्टि प्रहुष्टा अर्थात अत्यंत शुभप्रद होता है। जो भाव को देखती से भावर अभिवृद्धि करिथांती, से भाव को विवृद्धि करिथांती, बढ़ाई देइथांती। जेहेतु बृहस्पति होचंती अर्थकारक तेणु गाँ गहले देखिए बहुत लोग खुशी रे कहती जो मानकर पैसा पत्र भल हो गला आर्थिक दृष्टि कोण जो लोक टिके उन्नति कला गाँ गहले लोक कहते आर कौन अच्छी ये अमुक लोकर तो पंचमर बृहस्पति आ चिंता कौन। तेणु बृहस्पति होचंती अति जोगकारक बा अर्थकारक। से भली गोटे कन्यार कुंडली रे बृहस्पति होचंती पतिकारक। गोटे झीर जातक बृहस्पति पतिकारक। विवाह परे कन्याटी केते सुखर रहिबो केते भल रहिबो ताहा डिपेंड करे बृहस्पति उपरे।
तेणु प्रतिकारक ग्रह होचंती बृहस्पति। तेणु स्वामी सहित संपर्क पारिवारिक जीवन को प्रतिनिधित्व करथिबा ग्रह होचंती बृहस्पति। गोटे कन्यार कुंडली से भली गोटे पुरुषर कुंडली बृहस्पति होचंती कौन ना आपणकर धनकारक बा अर्थकारक। तेबे सेही देवगुरु बृहस्पति 1 मई बुधवार 2024 आज दिन में आपणकर चलन होचंती मेषरु वृषकु कृत्तिका नक्षत्र जहाँकि रविंकर नक्षत्र अधिपति रवि मित्रंक नक्षत्र मित्र ग्रह नक्षत्र को जाउचंती एवं वृष राशि को दैत्य गुरु राशि को शुक्राचार्य राशि को शुक्ल राशि को चलन होचंती। शास्त्रे कहा जाए जीव द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ वित्त नवपंचकेशु जामित्र संस्थे विपुलाच लक्ष्मी एकादशे सर्वशुभम ददाति। जीव बोली कहले बृहस्पति। बृहस्पति आउ एक नाम हूँ जीव जी कि प्राण केन्द्र जीव। तेणु जीव बा बृहस्पति लग्नर द्वितीय घरे बा राशि ठारू जो विचार करवा जन्म राशि ठारू द्वितीय स्थान रे जीव द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ वित्त नवपंचकेशु सुत अर्थात संतान उत्तम संतान संतान रे उन्नति संतान प्राप्ति अर्थ प्राप्ति नवपंचकेशु अर्थात 5 नंबर राशि रे जन्म राशि ठारू आपणकर नवम राशि रे अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती। जामित्र स्वस्थ विपुलाच लक्ष्मी जामित्र अर्थ सप्तम स्थान रे अति विपुल लक्ष्मी प्रदान करिथांती। आर्थिक अभिवृद्धि होता है जामित्र स्वस्थे जदि स्थिर होकर रहती सप्तम भाव रे राशि ठारू विपुलाच लक्ष्मी एकादशे सर्वशुभम ददाति। एकादश स्थान रे अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती। तेणु आसंतु जानिबा ये जो देवगुरु बृहस्पति चलन केउ राशि पई सबुठारू अत्यंत शुभप्रद फल प्रदान करिवो। जीव द्वितीय प्रथम कहले द्वितीय अर्थ 2 नंबर अर्थात मेष राशि ठारू जदि विचार करिया 2 नंबर होची वृष। तेणु वृष को चलुचंती तेणु मेष राशि व्यक्ति विशेषक पई ये जो देवगुरु बृहस्पति चलन अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवो। तेणु प्रथम बेनिफिटेड राशि होचंती मेष। तेणु मेष राशि तापर कौन कहले ना जीव द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ वित्त नवपंचकेशु। तेणु पंचम राशि कौटी होचंती कहा पई पंचम होचंती ना जदि आमे देखिबा मकर राशि व्यक्ति विशेषक पई पंचम होचंती। तेणु मकर राशि व्यक्ति विशेषक पई मध्य देवगुरु चलन शुभप्रद। से बेले सप्तम के राशि पई होचंती जदि बिछार ठीक अपोजिट होची बिछा राशि अपोजिट होची वृष। तेणु जो मानकर बिछा राशि से मानकर ठीक सप्तम रोचंती वृषरे आपणकर किए ना देवगुरु बृहस्पति। तेणु बिछा राशि व्यक्ति विशेषक पई अत्यंत शुभप्रद होचंती बृहस्पति चलन। एवं एकादशे सर्वशुभम ददाति। एकादश को राशि पई होचंती ना कर्कट राशि व्यक्ति पई होचंती। कारण कर्कट रु आपण वृष को हिसाब कर दियंतु कर्कट ठारू आपण गणी गणी चलंतु। कर्कट ठारू जदि आपण गणिबे मेष हबो 10 माने कर्कट 1 सिंह 2 ए भला गणी चलिबे मेष हबो 10 एवं एकादश बा 11 नंबर पड़ो वृष। तेणु कर्कट राशि व्यक्ति विशेषक अत्यंत शुभप्रद रही। तेणु अत्यंत शुभ फल प्रदान करुवा राशि होचंती 1 रे वृष 2 रे होचंती कर्कट 3 रे होचंती कन्या 4 रे होचंती आपणकर बिछा 5 रे होचंती मकर। एई राशि गुडी को अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे किए ना देवगुरु बृहस्पति। एहा सहित किछिटा शुभ फल प्रदान करिवे कौन ना वृष राशि जो राशि की जाउछंती से माने भी किछिटा शुभ फल पाई परिवे। सेही भली आपणकर जो मानकर सिंह राशि कर्म बृहस्पति हेले कर्म क्षेत्र में किछिटा शुभ फल प्रदान करंती। कारण सिंह राशि पई बृहस्पति जदि बा स्थिति रे विशेष दशम बृहस्पति स्थिति रे विशेष भल नुह किंतु कर्म स्थान को बृहस्पति स्थिति केतक शास्त्र शुभ कह जाय। तेणु सिंह राशि व्यक्ति विशेष किछिटा शुभ पाइबे। एवं बड़ कथा होची सिंह राशि द्वितीय स्थान बा धन स्थान को बृहस्पति पंचम दृष्टि रहिबो जहाँकि अति जोगकारक। सिंह राशि चतुर्थ परिवार स्थान को 4 नंबर घर बिछा क्षेत्र को सिंह ठू बिछा कले 4 परिवार स्थान भूमि गृह जानवाहन स्थान विद्यार स्थान बृहस्पति सप्तम दृष्टि रहिबो। तेणु जो दृष्टि हेतुक सिंह राशि व्यक्ति विशेष को शुभ फल प्रदान करेंगे। से भली जो मानकर आपणकर मीन राशि से निजे राश्याधिपति बृहस्पति एवं बृहस्पति राश्याधिपति तृतीय स्थान रे अछंती। तृतीय च बलिर्बद्ध बोली कह जाए। तृतीय स्थान टी विशेष भल नुह किंतु तांकर जो दृष्टि रहिबो बृहस्पतिଙ୍କର दृष्टिटा जेतु तृतीय स्थान रे बृहस्पति रहिले दृष्टि रहिबो कोठी ना पंचम दृष्टि रहिबो सप्तम स्थान को अर्थात व्यवसाय स्थान आपणकर वाणिज्य स्थान मित्र स्थान जीवन साथी बा लाइफ पार्टनर स्थान हाउस
या तेणु मीन राशि व्यक्ति विशेष बह फवाह कम अटकी थी बहुत दिन है परिवार में निज बह हो तेणु मीन राशि व्यक्ति विशेष को वाणिज्य यथेष सफलता देवे तेणु एपाई कहुए अन्य एक शास्त्र कहुए जे तृतीय गोचरा जीवा फलप्रद अभिवृद्धि कारक तेणु फलप्रद और अभिवृद्धि प्रदान करें तृतीय जदि बृहस्पति गोचर हूँ किंतु अन्य एक शास्त्र कहुए कन्या निपातित किंतु स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे था जदि तृतीय बृहस्पति तेणु मीन राशि व्यक्ति विशेष किसी स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे पारे तेरे विशेष जदि आम देखा अशुभ फल बा क्षति फल ताले तुला राशि व्यक्ति विशेष ये बृहस्पति चलन विशेष अशुभ फल प्रदान करें बृहस्पति सप्तम पूर्वर थे अष्टमस्थ हो गले से भाई धनुराशि व्यक्ति विशेष को टिके जगी रखी चलवा पड़ो यद्यपि निजे राष्ट्राधिपति बृहस्पति कि जगी रखी चलिया पड़ो क्या 6th हाउस को बृहस्पति पलैले 6ठ स्थान को गले तेना 6ठ स्थान को गले अभिवृद्धि हम फाइनेंशियल डेवलपमेंट हम किंतु अଯଥା आप गोटे पैसा लॉस करिपारंती बड़ चिंता उच्च चिंता करी किसी फाइनेंशियल आप लॉस करिपारंती पैसा आसीबो किंतु लॉस हो पारे कंपिटिटर आपको बढ़ीजे धनुराशि व्यक्ति विशेष शत्रुता भाव अन्य मान सहित बढ़ी जाई पारे जमी गृह किणवा पूर्वर आप तरबर हो किसी डिसीजन नहीं भूल जमी बा भूल गृह किनी पारंती अर्थात कौन विवादीय लैंड किनी पारंती कौन जमी एमती किणवे जड़े भाई साइन कर सिग्नेचर कर लीगल हेयर जड़े साइन कर आप जान विषय बा क्या गोटे आडभान्स करते जमी बा घर पर सी खेली बुल रेजिस्ट्री से खेली बुल ठीक समय रेजिस्ट्री बा रेजिस्ट्री करना ये समस्या देखा दे पारे तेणु धनुराशि तुला राशि व्यक्ति विशेष धनुराशि व्यक्ति विशेष टिके जगी चलिए मिथुन राशि व्यक्ति विशेष टिके जगी चलिए कुंभ राशि व्यक्ति विशेष टिके जगी चलिए ये राशि व्यक्ति विशेष माने टिके जगिकी चलिए विशेष असुविधा ना टिके जगिकी चलिए तेरे दर्शक बंधु जानिले देवगुरु बृहस्पति चलन केउ राशि व्यक्ति विशेष को शुभ फल प्रदान करेंगे केउ राशि व्यक्ति विशेष को मिश्रित फल प्रदान करेंगे एवं केउ राशि व्यक्ति विशेष टिके जगी रखी चलिबा आवश्यक एबे आसंतु जानिबा आपण माने अनाई बसिथिबा आपण मानकर प्रिय राशि राशिफल संपर्क में कालपुरुषर प्रथम राशि मेष राशि मेष राशि व्यक्ति विशेषों आज कर्म क्षेत्र में स्थिति मजबूत रहिबो उच्च पदाधिकारी आपण को प्रशंसा करेंगे सान भाई किसी साहाय्य सहयोग प्राप्ति करेंगे पूर्वर कौन जमी बाड़ी बा जगह बाड़ी को नहीं समस्या थे बद थे ता दूरीभूत हो महिला मानक दिनटी अति शुभप्रद रही विशेषकर विद्यार्थी माने जदि किसी नूतन आपणकर इंटरव्यू चाहूँगी उच्च विद्या हायर स्टडी किसी चिंता करुँच आज दिन डेफिनेटली शुभफल प्राप्ति करेंगे आपण आज दिन शुभ रंग लाल हलदी एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 और 9 को व्यवहार करूँ अधिक शुभफल प्राप्ति आपण पक्षी मानक किछि दाना बा मुग दाना पक्षी को खाइबा दिंतु दिनटी शुभप्रद हेब वृष राशि आय अनुसार व्यय अधिक बढ़ी जाई पारे खर्चर मात्रा दिनटी बढ़ी पारे दाम्पत्य जीवन आपण सुखप्रद हेब पूर्वर किछि जमी बाड़ी को नहीं डिस्प्यूट थिले बा समस्या थिले ता दूरीभूत हेब कौन सी आनुष्ठानिक कार्य आप योगदान करेंगे कर्म क्षेत्र में स्थिति आपणकर मजबूत रहिबो व्यवसायी माने व्यवसाय प्रचुर अर्थ आज रोजगार करेंगे बा आर्थिक दृष्टिकोण व्यवसायी भाई माने सफलता प्राप्ति करेंगे आपण आज दिन शुभ रंग सबुज धला एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करूँ अधिक शुभफल प्राप्ति घर जो आप बाहर को जाऊँच किसी अतर बा परफ्यूम निज पोशाक पकाई आप दूरयात्रा करूँ दिनटी शुभप्रद हो मिथुन राशि देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो कर्म क्षेत्र में आपणकर निजर स्थिति आपण को आग को बढ़ाइबार सहायक हेबो आपण परिश्रमी हेबे दिनटी जो पूर्वर प्लानिंग करिसंती से प्लान गुडी को आपण आज दिन में सफल रूपायित करि परिबे बा प्रॉपर एग्जीक्यूट करि परिबे महिला मानक पई दिनटी भल थिबारु कर्मजीवी महिला माने कर्म रे सफलता प्राप्ति करिवे एपरिक गृहिणी माने आज दिन में वयस्क लोक ठारू पितामाता ठारू बा सासु ससुर ठारू किसी प्रशंसा पाइबे विद्यार्थी मानक पई दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही प्रत्येक कार्य सफलता मिलिबो आज दिन में व्यवसायी मानक पई मध्य दिनटी शुभप्रद थिबारु
ବ୍ୟବସାୟର ସଂସ୍ପର୍ଶାରଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ କେତେକାଂଶରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଆପଣ କଡ଼ା କଥା ଟିକେ କହିପାରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମା ଆଜି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଲାଗିକରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଆୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ ବା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର 1କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆପଣ ଜଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଥୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟିଏ ପାଖରେ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସାହିତ୍ୟିକ, ସଙ୍ଗୀତିକ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବିବାହ, ବ୍ରତ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କେବଳ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି,
ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଶରୀରରେ ଏସିଡ଼ିଟି ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ବା ଫିବର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଦେଖାଦେବ। ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ବା ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ବିଚାର ମନକୁ ଆସିବ। ଆଜି ଦିନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଟିଚରସିପ୍, ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଆଦି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ବା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳିପାରେ ଜବ୍ ପାଇଁକା, ବା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କାଉଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବା ଚାପ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯାହା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାଳ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟେ ସବୁଜ, ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ଏବଂ 8 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଲେଖା ପଢ଼ା ବା ମହିଳାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି ବା ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ହଳଦୀ ଏବଂ ସବୁଜ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ନିଜ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର
भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आज तो समय इशारा देलानी कार्यक्रम को एइटी रखिया पई पड़िबो। महाप्रभु जगन्नाथ को दयारु आपण मानकर प्रत्येक दर्शकंकर दिनटी आज शुभप्रद हेउ। प्रत्येक दर्शकंकर समस्त इच्छा अभिलाष को महाप्रभु पूर्ण करंतु। आज पई विदाय दंतु। पुणी आसंता काली ठीक एही समय आपण सहित देखा हेबो। रहुची जय जगन्नाथ। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।